चार दीवारी। आज सरोज कॉलेज से निकली तो सीधी निगाह सामने खड़ी सफ़ेद गाड़ी पर पड़ी। काली पैंट और सफ़ेद टी शर्ट में वो काफ़ी मुनफरिद नज़र आ रहा था। उसकी नज़रें भी इसको देख रही थी। नबीला ने सरोज के कान में कहा, वह देख तुझको ही देख रहा है, चल उसके पास चलते हैं, उससे कहो हमें घर छोड़ दे, हमारी वैन नहीं आई। नीलम ने इसको मना कर दिया और इन दोनों का हाथ खींचकर साथ ले गई। नबीला ने नीलम से नाराज़गी का इजहार किया। तुमको क्या मसला है? क्या था अगर उसके साथ चले जाते? गलत बात है ये यूं किसी अनजान इंसान के साथ जाना। हम इसके बारे में जानते ही क्या है, बस ये कि इसकी बहन इस कॉलेज में पढ़ती है। नीलम ने नबीला की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, दोस्ती होगी तो जान जाएंगे। आजकल फिल्मों और ड्रामों में ऐसा ही होता है। नबीला भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मैं कौन सा उससे मिलने जा रही हूँ? सरोज ने दोनों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए कहा। सरोज जानती थी कि ये दोनों ऐसे ही बहस करती हैं। अभी तीनों वैन के चलने का इंतज़ार कर रही थी कि एक पर्ची सरोज की तरफ फेंकी गई। नबीला ने फ़ौरन पर्ची खोली। उस पर एक तरफ फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और ऊपर तू लड़की ब्यूटीफुल लिखा हुआ था। नीचे अपना नाम सफ्तर मौजूद था। पास से वही गाड़ी गुजरी और उसमें ऊंची आवाज़ में तू लड़की ब्यूटीफुल लगा हुआ था। नबीला ने जो खुश होकर कहा, वाह यार तुम्हारी तो बात बन गई, सामने से पैगाम आया है, घर जाकर फ़ोन ज़रूर करना, और पर्ची सरोज के बैग में डाल दी। सरोज, नबीला और नीलम स्कूल के ज़माने से बहुत अच्छी दोस्त थीं और कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। सरोज और नबीला बहुत खुश मिजाज रहती थी और नीलम उनमें सख्त मिजाज की थी। वो लड़कों से दोस्ती करने के सख्त खिलाफ थी, जिसकी वजह से अक्सर इन तीनों में अनबन रहती। सरोज ने घर आकर सीधा अपने कमरे का रुख किया। बैग से वो पर्ची निकाली और फ़ोन नंबर नोट किया और वही गाना गाने लगी जो गाड़ी में लगा हुआ था। सरोज अपने बहन और भाइयों में सबसे छोटी और लाडली थी, जिसकी वजह से उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। रात को सरोज ने अपने मोबाइल में सफ्तर का नंबर फीड किया और नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो जी, कौन? आवाज़ बड़ी कमाल की थी। जी मैं सरोज बात कर रही हूँ, सरोज ने डरते डरते कहा। आपने कहाँ इस नाचीज़ को याद कर लिया? हमने सोचा था कि हमें कौन पूछने वाला है, वो आपने नंबर दिया था। सरोज ने रुक रुक कर बात की। सीधी सी बात है, जब से मैंने आपको देखा है हर वक्त आपको ही याद करता हूँ। आज हिम्मत करके अपना नंबर आपको दे दिया। सफदर बहुत देर तक सरोज से अपने दिल की बातें करता रहा और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। इसने सरोज को अपनी तस्वीरें सेंड की। सरोज देर रात वो तस्वीरें देखती रही, सफदर की मीठी मीठी बातों के बारे में सोचती रही। अगले दिन कॉलेज में सरोज ने नीलम और नबीला को फ़ोन वाली सारी गुफ्तगू बयान की। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने भी इसको दो चार शेर सुना देने थे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये मशवरा देने वाली नबीला ही थी। बहुत फ़र्क पड़ता है, खबरदार जो तुमने उससे बात भी की। नीलम ने सरोज के हाथ पर हाथ रखकर कहा। लो, बोली दादी अम्मा, मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही बोलेगी। नबीला ने नीलम को गुस्से से देखा। नीलम की क्लास का टाइम हो गया और वो उठकर चली गई। सरोज ने नबीला को सफदर की तस्वीरें दिखाईं और वो दोनों इसी की बातें करती रही। किरण भाभी सरोज के कमरे में आई। सरोज ने फ़ौरन मोबाइल छुपा दिया। क्या हो गया है तुमको? तबीयत तो ठीक है? हफ्ता हो गया है कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। बस भाभी वो टेस्ट हो रहे हैं, फिर इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं। सरोज ने झूठ बोलकर अपना दिफा किया। अच्छा मैं तुमको बताने आई थी कि इस इतवार को वली की सालगिरह है, हमने बाहर प्रोग्राम बनाया है, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। किरण भाभी के जाते ही सरोज दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई। अगले दिन कॉलेज में सरोज ने अपने दोस्तों को बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। क्या करूं? तुम अब भी उससे राब्ता में हो? कोई ज़रूरत नहीं उससे मिलने की। मैं एक हफ़्ता कॉलेज नहीं आई, शादी में थी, मुझको लगा कि तुम अब उससे बात नहीं करती। नीलम ने जैसे ही फैसला सुनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार मिल लो, क्या जाता है। नबीला ने भी अपनी बात कह दी। अगर तुम उससे मिलने गई तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। मैं ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं रख सकती जो लड़कों से मिलने जाए। नीलम ने गुस्से से कहा, मुझको लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। उसने मुझसे दोस्ती की है, तुमसे नहीं। एक बार मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस इतवार को मैं उससे मिलने जाऊंगी। वली की सालगिरह है, मैं सर दर्द का बहाना बनाकर रुक जाऊंगी। जैसे सब जाएंगे वो मुझे लेने आएगा, घर वालों के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। सरोज ने अपना प्रोग्राम बताया। सरोज, ये बात गलत है, इस्लाम में मना है, मैं तुमसे क्यों जलूंगी। इस तरह किसी पर भरोसा करना अच्छा नहीं, अल्लाह नाराज़ होंगे और घर वालों को अलग धोखा दोगी। नीलम ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की। सरोज और नबीला वहाँ से चली गई। सरोज जब घर दाखिल हुई तो बाहर एक फ़कीर भीख मांग रहा था। सरोज अंदर जाने लगी तो उसने दोबारा पैसे मांगे।
سروج کو اپنے بابا کی بات یاد آئی کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ سروج نے اس کو کچھ روپے دیے اور اس نے سروج کو دعا دی، اللہ تم کو نیک ہدایت دے، تم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ اتوار کا دن آ گیا، سب گھر والے سالگرہ کی تیاری میں مصروف تھے۔ سروج تم تیار نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے، سب تیار ہو رہے ہیں، امی نے پوچھا۔ وہ میرے سر میں درد ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ سروج نے پہلے سے جواب تیار کیا ہوا تھا۔ سروج کو دکھ بھی ہوا جھوٹ بول کے، باقی سب گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ سروج ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی، ساتھ اخبار دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں صفدر سے ملنے کے لیے خوش ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی کامران بھی پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی کالج میں پڑھتا تھا۔ ٹی وی پر نجی چینل پر ایک پروگرام لگا ہوا تھا جس میں پروگرام کی ہوسٹ ایک ریسٹورینٹ میں گئی ہوئی تھی اور وہاں پر موجود لوگوں کی رائے لے رہی تھی۔ سروج کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اس کے کانوں میں صفدر کی آواز پڑی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ صفدر ہی تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ ہوسٹ کے بتانے پر اس نے بتایا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ ایک شوق اور لگا جب کامران بھائی نے کہا، اوہ، یہ لڑکا تو میرے کالج میں پڑھتا ہے، صفدر زید نام ہے اس کا، اول نمبر کا گھٹیا انسان ہے، کتنی لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی گرل فرینڈ ہے، اللہ اس سے بچائے۔ سروج کو یقین نہ آیا جو اس نے دیکھا اور سنا، فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر بت بنی رہی، نیلم کی باتیں یاد آنے لگی، بستر پر لیٹ گئی، کتنے آنسو بہے خبر نہ ہوئی، کب نیند آئی پتہ نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، جلدی سے اٹھی، وضو کیا اور مصلی پر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کی، رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی عزت رکھ لی۔ نیلم کو ڈھیر ساری دعائیں دی جو اس کو غلط راستے پر چلنے سے روک رہی تھی۔ فقیر کو بھی دعا دی جس نے اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا دی تھی۔ اٹھ کر موبائل سے سم نکالی اور اس کو توڑ موڑ کر فلیش میں پھینک دیا۔ آج کالج جانے سے پہلے نیلم کے لیے تحفہ لیا۔ کالج میں تمام کلاس اٹینڈ کی، جب فارغ ہوئی تو نیلم کا انتظار کرنے لگی۔ اس کو منانا بھی تو تھا، جیسے نیلم نظر آئی فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ نبیلہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ سروج دونوں کو لے کر کینٹین گئی، برگر اور کوک لیا، کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ نبیلہ نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، کیا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ نیلم بھی اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ایسا ہی سمجھو، نیلم سے دوستی کا رشتہ پکا ہوا ہے، سروج نے فخر سے بتایا۔ نیلم اور نبیلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پائی آخر ایسا ہوا کیا؟ نیلم کو بھی تجسس ہوا۔ سروج نے ان کو کل ہونے والا تمام واقعہ بیان کیا۔ نبیلہ کو بھی اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی کہ اس کو سروج کو بھڑکانا نہیں چاہیے تھا۔ اگر اللہ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہے اور ہمارے والدین ہم پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کا مان رکھے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو شرمندگی ہو اور ہم کو تمام عمر پچھتانا پڑے۔ جو اللہ نے ہم پر پابندیاں رکھی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم دوسروں کو الزام دیں۔ اگر ہم غلط راہ پر چلیں گے تو کل کو اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ نیلم کی باتوں سے سروج اور نبیلہ نے اتفاق کیا۔ سروج کو خوشی ہوئی کہ اس کو ایک اچھی دوست ملی ہے۔